Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumi. Mas'alatu hamlil mayyiti, masalah membawa orang mati. Yajibu bi ayyi hayatin, wajib membawa itu mayit dengan apa jua keadaan. Wa yahrumu, dan haram, in kana bi hayatin muzriyah, jika adalah membawa mayit itu dengan keadaan yang menghinakan. Misal membawa mayit macam membawa jintingan di bawah pantat. Au yukhsha minhu sukut, atau ditakutkan daripadanya jatuh. Itu pun kada boleh juga. Jadi membawa mayit itu terserah kayak apa keadaannya, yang penting keadaan itu kada menghinakan dan aman daripada terjatuh. Wali hamlil mayyiti kaifiyatani, dan membawa mayit itu ada dua cara. Yang pertama at-tarbi' ngarannya, wa huwa ayyahmilahu arba'atun, membawa akan mayit itu 4 orang. Kullu wahidin biruknin, tiap-tiap orang dengan satu rukun. Tanduan biasa 4 bunco. Tanduan tuh 4 buting biasa kapingkutannya seekong seorang, ngarannya tarbi'. Fa in ajazu, jikalau mereka kada mampu gana mayitnya, pasittatun ba-6, kada tahan juga ba-6 bawa mayitnya, wa illa pasamaniyatun ba-8. Hingga 8 tuh aja ada. Makruh membawa mayit itu seoranganan. Seorangan membawa mayit makruh. Atau berdua, membawa mayit itu berdua muka belakang seekong-seekong, makruh juga. Kecuali mayitnya itu tiflun, kekanakan. Nah, kekanakan kada jadi masalah. Jadi cara yang pertama membawa mayit itu ba-4 atau ba-6 atau ba-8. Yang kedua alhamlu bainal amudain, membawa mayit itu antara 2 amud, antara 2 tiangnya. Wahiyal abdal, itu yang lebih abdal. Wahwa, yaitu ayyahmilahu, membawa mayit itu salah satu 3 orang. Yadau ahaduhumul khashabatain, meletakkan salah seorang mereka akan 2 kayu, al mutaqaddimatain, yang di muka, ala atiqaih, di atas 2 bahunya. Wa ya'khudhu isnani, dan memegang 2 orang, bil muakharatain, dengan 2 tiang, 2 kayu di belakangnya. Yang paling baik, paling abdal amunnya kawa, membawa mayit itu bertiga, di muka seekong, di belakang berdua. Muka 1, belakang 2, itu yang abdal. Fa'in ajazu, jikalau mereka kada kawa bertiga, fayuzadu isnani, maka ditambah 2 orang. Yahmilanil khashabatain, yang membawa itu 2 orang akan 2 kayu al mutaqaddimatain, yang di muka. Yusannul masyu, disunatkan berjalan, ma'atasyi'il janazah, serta mengantarkan jenazah. Sunat berjalan mengantar jenazah itu. Wal qurbu minha, dan sunat dekat
daripada jenazah itu. Jadi kita mengantar ke kubur itu disunatkan berjalan dan parak lawan jenazahnya. Wal abdalu, yang lebih abdal, amamaha, kita berjalan itu di depan jenazah. Jadi misalnya ini jenazah tanduan itu ampah ke sini, ampah ke kubur nih, kita sunat berjalan tuh di muka, membelakangi mayit. Wal isra'u biha, dan sunat bersegera dengannya jenazah itu. Jadi membawa mayit itu jangan berjalan santai, jalan laju. Wa yukrahu tiba'un nisa ilaha, dan makruh mengikutinya perempuan bagi jenazah itu. Saya beginian ada umpat juana, itu makruh. Makruh itu kalau aman daripada hal-hal yang negatif. Amunnya kada aman itu bukan hanya makruh tetapi adalah haram. Mamanya mengantar mayit, bini-bini auratnya kelihatan, rambutnya kelihatan, batisnya kelihatan, si bini-bini mengantar mayit ke kubur. Nah itu bukan hanya makruh, haram. Wa yusannu sukutu halal hamli, disunnatkan berdiam ketika membawa mayit itu, mutafakkiran fil maut, memikirkan pada kematian, wa halil mayit, dan keadaan mayit ba'dal maut, sesudah mati. Jadi orang yang membawa mayit itu dan orang yang mengantarkan mayit itu disunatkan adalah diam. Diam sambil tafakur tentang kematian. Artinya, oh aku macam ini juga kaina. Bila kada tahu. Dan mayit nang ditanduan itu pun menurut dalam beberapa hadis diriwayatkan rohnya itu duduk di atas tanduan. Rohnya melihat, oh si anu na menanggung aku, si anu, si A, si B, si C na mengantar aku ke kubur. Jadi mayit itu mengetahui siapa-siapa yang mengantar inya ke kubur itu. Itu yang kita tafakkurkan. Hadza huwal aslu, ini adalah yang asalnya. Jadi pada asalnya hukumnya sunat kita itu berdiam membawa mayit ke kubur tuh. Jangan bebacaan, jangan, apalagi bepandir. Berdiam aja, tafakur. Wa qad istahsana ba'dhum al-jahra bizikr, dan membaguskan sebagian ulama akan bernyaring dengan zikir. Nah, liyashghalan nas, agar mengganggu manusia anil kalam, daripada berbicara fi ma la ya'ni, pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Amun anggaran tukang bawa mayit ini gerunuman bepandir, nah baik ganti lawan berzikir nyari-nyari. Supaya nang bepandir ini berdiam. Itu disunatkan demikian. Salisan, yang ketiga, as-salatu 'alal mayyit, sembahyang atas mayit. Ahkamus salati 'alal mayyit, hukum sembahyang mayit salah satu tiga. Pertama, wajibatun, wajib. Idza kana, bila mayit itu musliman, muslim, ghairas syahid, tidak syahid, wasiqti, tidak keguguran, alladzi kharaja mayyita, yang keluar mati. Jadi mayit ini muslim, tidak syahid, dan tidak keguguran. Anak nang keguguran itu kada wajib disembahyangkan. Masih berupa daging segumpal itu. Yang kedua, muharramatun, haram sembahyang mayit. Idza kana, bila itu mayit syahida ma'arikatil kuffar, bila dia adalah syahid perang sabilillah. Jadi orang yang mati dalam peperangan sabilillah, matinya kada usah dimandi, kada usah disembahyangkan, bahkan haram disembahyangkan. Ausiktan kharaja mayyita, atau keguguran nang keluar mati tadi, keguguran nang masih belum berupa-rupa manusia, nah itu haram disembahyangkan. Au kafira, atau orang kafir, haram juga disembahyangkan. Yang ketiga, ada juga hukum sembahyang mayit itu khilaful aula,
kurang baik. Artinya kada haram, kada makruh, tapi kada juga boleh, kurang baik. I'adatuha, maulangi sembahyang mayit. Misal mayit ini orang beberapa kali menyembayangkan, nah kita ulangi, sudah nyembayangkan kita, nah itu kurang baik, khilaful. Cukup sekali sembahyang mayit itu. Fala tusannu i'adatu salatil janazah, tidak disunatkan mengulang sembahyang jenazah itu. Biasa mayit itu di rumah disembayangkan dulu. Nah, orang keluarga sembayangkan di rumah. Kayaknya hanya diantar ke masjid atau kemana. Nang sudah nyambayangkan di rumah kada usah lagi umpat nyambayangkan di masjid itu. Karena kada disuruh mengulang sembahyang jenazah. Ini cukup sekali. Waktuha, bermula waktu sembahyang jenazah. Yadkhulu, masuk bi ghuslil mayyiti, dengan dimandikannya mayit, au ma yaqumu muqamahu katayammum. Kalau mayit itu sudah dimandikan, sudah boleh disembahyangkan. Kalau mayit belum dimandii, kada boleh kita sembahyang. Yang gaib misalnya kada boleh juga. Jadi sebelum kita melaksanakan sembahyang gaib, kita mesti yakin bahwa mayit itu sudah dimandikan orang. Syurutuha, syarat sembahyang mayit, ka syurutis salah, sama lawan syarat sembahyang biasa. Min satril aurat, menutup aurat, wastiqbalil kiblat, menghadap kiblat, wa ghairi dzalik, selainnya. Wa yuzadu syaratun, ditambah satu syarat, wa huwa alla yataqaddama 'alal mayyit, bahwa tidak tamaju takamuka atas mayit. Ini kalau kita sembahyang mayit nih, misal mayit, kita sembahyang jangan takamuka sini. Nah, mesti di belakangnya, di belakang mayit ini. Artinya kita berdiri, mayit di tengah-tengah antara kiblat lawan kita. Kada boleh kita takamuka pada mayit. Wa yasqutu farduha, dan gugur kewajiban sembahyang mayit, bizakarin, dengan seorang laki-laki, walau sabiyya, sekalipun kekanakan belum balik. Jadi misal orang mati dimandikan sudah, ada seekor kekanakan nyembayangakan, nah sudah habis fardu kifayah, gugur sudah. Artinya kalau orang kada nyembayangakan lagi sudah cukup, sudah cukup. Wa yasqutu farduha bi dzakarin walau sabiyya. Arkanuha, rukun-rukun sembahyang mayit, sab'atun, 7. Pertama, an-niyatu, niat, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, wa yajibu ta'yinul mayyit, wajib menentukan mayit bin niat, pada niat, walau ijmalan, walaupun secara global, secara umum. Wala yajibu tafsila, dan kada wajib tafsil. Payakpi, cukup, ayyakula, dia mengata, usalli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala, cukup. Au ala Zaidin, menyenang mati ini Zaid orangnya ngarannya, usalli ala Zaidin arba'at takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala, atau imaman lillahi ta'ala. Au ala man shalla alaihi al-imam, atau atas orang yang sembahyang atasnya oleh imam. Usalli ala man shalla alaihi al-imam arba'a takbiratin fardan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang atas orang yang menyembahyangkan oleh si imam. Cukup juga, boleh juga. Au 'alal mayyitil mawjud fil mihrab, boleh juga usalli 'alal mayyit al mawjud fil mihrab. Aku sembahyang atas mayit yang ada di mihrab itu. Boleh juga. Masailu bin niyah, masalah-masalah pada niat. Lau akhta'a, jikalau dia tersalah, faqala, dia berkata, usalli 'ala Zaidin, fabana annahu amrun, ternyata itu amar. Dikiranya mayatnya adalah Zaid. Jadi usalli ala Zaidin arba'at takbirat fardan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sekalinya mayatnya lain Zaid, Amar atau siapakah lainnya. Fala tasihhu, tidak sah. Tidak sah.
illa in asyara ilaih, kecuali jikalau dia mengisyarat. Fatasihu sah, misalnya usalli ala Zaidin hadza, nah aku sembahyang atas ini Zaid, atas ini Zaid, berbuat ini. Nah ternyata mayitnya itu soalnya lain Zaid, boleh aja sah. Kenapa? Karena ada ininya tadi. Nah ininya itu ada. Li'annal isyarah aqwa, karena isyarat itu lebih kuat. Lau qala, jikalau seseorang berkata usalli ala haula'il asyarah fabana annahum tis'atun sahhatis salah, aku sembahyang atas mereka yang 10, nyatanya mayitnya 9, sah sembahyang. Banyak mayitnya. Usalli ala haula'il asyarah, aku sembahyangkan ini mayit yang 10 orang. Allahu akbar. Soalnya 8-annya, nah sah aja, lebihan. Lau qala, jikalau dia mengata usalli ala haula'il asyarah fabana annahum ahada asyar lam tasihhas salatu. Jikalau dia mengata aku sembahyangkan ini mayit yang 10 orang, Allahu akbar, ternyata 11, nah kada sah. Kada sah karena kurang. Siapa nang kada takurung, kada tahu di antara nang 11 ini tuh kan kada tahu nang tinggal nang mana, jadi kada sah semua. Jadi misalnya mayitnya banyak, nah mayitnya banyak misalnya macam di Makkah, di Madinah orang sampai mayit, usalli ala hadhil mauta arba'a takbiratin faradan ma'muman lillahi ta'ala, aku sembahyangkan ini mayit-mayit 4 takbir fardu mengikut imam karena Allah ta'ala. Harus coba hitung 5, 6 beraya hadhil mauta, ini mayit-mayit, nah kayak itu aja. Takfi niyatul fardiyah, cukup niat fardu. Usalli ala hadzal mayyit 4 takbiratin fardan imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Wala tajibu niyatu fardil kifayah, tidak wajib niat fardu kifayah tahdidan tahdid. Artinya kalau kifayah kita tinggal kada jadi soal, yang penting fardunya terbuat. Usalli ala hadzal mayyit 4 takbiratin fardan. Amun jarnya usalli fardal kifayah ala hadzal mayyit, boleh juga. Boleh juga. Yang keempat, yang kedua rukunnya 4 takbiratin, 4 takbir ma'a takbiratil ihram, serta takbiratul ihram. Walau zada khamisatan, kalau dia menambah 5 kali takbir, fala yadurru, tidak mengapa, li'annahu zikrun, karena itu zikir. Takbir atau 5 kali ada jadi masalah. Wa idza kabbara hal imam, kalau imam takbir 5 kali, kita tahu pada ini 5 kali, fala yutabi'uhul makmum, makmum kada boleh mengikuti. Kita yakin kita 4, Allahu akbar, nangka 4, musuhnya salam, ada imam Allahu akbar menambah. Nah mungkin kita tahu pada ini sudah lebih, kita mau farakah, kita mau farakah. Namun kita kada tahu juga pada 5 atau 4, nak umpati imam. Yang ketiga al-qiyamu 'alal qadir, berdiri, sampai yang jenazah itu berdiri atas orang yang mampu berdiri. Li'annaha fardhu kifayah wa yajuzul julus, boleh sembahyang mayit itu berduduk, lil ajiz, bagi orang yang tidak mampu berdiri. Yang keempat qiraatul Fatihah, membaca Fatihah, yajuzu, boleh membaca Fatihah antakuna ba'da takbiratil ula, sesudah takbir pertama boleh, awis saniyah boleh, awis salisan yang ketiga boleh, awis rabi'ah atau boleh yang keempat. Jadi membaca Fatihah itu boleh apabila kehendaknya. Wala talzamu, dan tidak lazim antakuna, bahwa itu Fatihah ba'da takbiratil ula, kadang mesti Fatihah itu imba takbir 6 pertama. Misal dikusungakan lagi semuaan Allahu akbar, Allahu akbar, praihnya Allahu akbar, Allahu akbar, hanya tuyuk keempatnya semuaan di hujung, boleh aja juga. Kita wajib membaca Fatihah itu di awal sesudah takbir pertama hanya dalam 2 masalah. Idza kana masbuka,
namun kita masbuk. Nah, kita masbuk artinya kita datang ke masjid sembahyang kifayah, imam sudah takbir rangka kedua. Nah, hanya kita datang. Nah, itu fayaqra'ul Fatihah, dia membaca Fatihah. Anda boleh Fatihah di anda ke lain. Wa yajri, dan dia berjalan ala tartibi nafsihi, atas tertib dirinya. Yang kedua, idza syara'a fiha fayajibu alaihi ikmaluha, bila sudah masuk pada Fatihah wajib atasnya menyempurnakan Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Hendak ma'alih ke takbir nang kedua aja membaca Fatihah. Nah, kada boleh. Kenapa? Karena sudah mulai membaca Fatihah. Yang kelima, rukun sembahyang mayit as-salatu 'alan nabi, salawat atas nabi ba'da saniyah, sesudah takbir yang kedua. Takbir yang pertama baca Fatihah. Yang kedua salawat. Wa aqalluha, sekurang-kurangnya salawat, Allahumma salli ala Muhammadin. Wa yusannu, disunatkan dhammus salam, menambahi kalimat assalam ila salah, kepada salah. Walhamdalah qablaha, sebelum salawat. Wa du'a lil mu'minin ba'daha, ba'da salawat. Jadi misalnya di takbir nang kedua, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat. Sunat macam itu. Yang keenam, ad-du'a lil mayyit, doa untuk mayit ba'da salisah, sesudah takbir yang ketiga. Wa syartuhu, syaratnya ayyakuna khalisa, bahwa dia khusus lil mayyit, bagi mayit. Fala yakfid du'a lahu bil umum, tidak boleh doa bagi mayit dengan umum. Di takbir nang ketiga itu doa khusus untuk mayit. Kada boleh Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat, kada boleh, karena itu umum. Wa kadzalika doa, demikian pula doa li abawai tifli, bagi kedua orang tua kanak-kanak. Inda Ibni Hajar, kalau nang mati kanak-kanak, doa untuk kedua orang tuanya. Al-adwiyatul marwiyah fi salatil janazah, doa-doa yang diriwayatkan pada sembahyang jenazah. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalah wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama yunqas sawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadha 'abduka wa banu 'abdika kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbauhu biha ila zulumatil qabri wa ma huwa laki kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha fakiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabi wa qad ji'naka ragiban ilaika syufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu wa lakki bi rahmatik ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa adzabah wabsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an jambai wa laqihi bi rahmatikal amna min azabika hatta ba'athahu aminan ila jannatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Panjang. Sekurang-kurangnya Allahumma ghfir lahu warhamhu, sekurang-kurangnya. Takbir nang ketiga Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu warhamhu, cukup. Cuma yang panjang ini bagus. Wa in kana al-mayyit tifla, amun mayitnya kekanakan, tambahi lagi Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ij'alhu falatan li abawayhi wa salafa wa zukhra wa izan wa i'tibara wa syafi'a wa saqil bihima wa zinahuma wa afriqis sabra ala qulubihima. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wa li jami'il muslimin. Wa yusannu du'a, disunnatkan doa ba'da takbiratir rabi'ah. Nah, imbah takbir nang keempat sunat saja berdoa.
ada wajib lagi. Fayaqul Allahumma la tahrimna ajrahu la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia bersalawat atas nabi, wa yaqra'u, dan ia membaca hadhil ayah alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul azim. Jadi takbir nang keempat. Terakhir yang ketujuh assalamul awal. Salam yang pertama itu rukun. Wasani, salam yang kedua sunnatun, sunat, sama yang sembahyang fardu. Wa yusannu, dan disunatkan ziyadatu wa barakatuh, sunat menambah kalimat wa barakatuh inda Ibni Hajar, menurut Ibnu Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut Ibnu Hajar. Kama qala sahibu sabati zubat wala fardu bis-salah kabbir nawiya thumma qra'il hamda wa kabbir saniya wa ba'dahu salli 'alal muqaffa wa salisan tad'u liman tuwaffi 'alal muqaffi wa salisan tad'u liman tuwaffi min ba'dihi takbiru wassalam wa qadirun yalzamuhu al-qiyam. Masailu masalah fi salatil janazah. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم صل على سيدنا محمد بن محمد. اللهم صل على سيدنا محمد بن محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي الأولين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الرحمن الرحيم بقدر مسلها بمكان يا رسول الله أنت ابن الرحمن ابتلانا برحمتك وسعنا مكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة منافر الله. يا الله يا الرحمن الرحيم بقدر مسلها بمكان يا رسول الله أنت ابن الرحمن ابتلانا برحمتك وسعنا مكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة منافر الله. يا الله يا الرحمن الرحيم استجب لك دعانا يا الله ببركة شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر مسلها في مكة يا رسول الله أنت ابن الرحمن ابتلانا برحمتك وسعنا مكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة منافر الله. السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم السلام عليكم كي يجيب العيدين وكان لك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر بمحمد ابو داوود وعلى النور يحيي الله وحدث شكادي بن محمد وعن عيسى ونجد ابي بكر مع سوي مسلم سمات برحمتك يا الراحمين. ثم الى روح بجاب وصديق بن سكين وفايس ابو كجلان وصالح الله وجميع مسلم سمات برحمتك يا الراحمين. ثم الى روح بقرات وسداد صلى الله عليه وسلم وبقرات وسداد أربعين علم جميع مسلم سمات برحمتك يا الراحمين. ثم الى روح بيسن العيد سبحانه زكاه حد معلم بان استغفر الله رسول كتب ولا تخفي علم العلم من التنسيب ابو عندنا في الطرق واجب من المسلم سمات برحمتك يا الراحمين. اللهم اغفرهم ثم الى الله اغفرهم ثم الى روح بيسن العيد سبحانه زكاه بان العيد سلام في رياض تعالى ونسوا ودون جاتي جوتي وجه tengah Abu Bakar Muslim Inat ثم الى روح احمد بن زيد والحفي ثم الى روح احمد بن هاشم بن ميكا جميع المسلمين سمات برحمتك يا الراحمين. أعوذ بالله من الرحمن الرحيم. اللهم صل على النور وسيد الأسرار وطريق الأخير ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المهبار والأطهار وأصحاب الأحياء داد النعيم الله البالغ. اللهم صل على النور وسيد الأسرار وطريق الأخير ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المهبار والأطهار وأصحاب الأحياء داد النعيم الله البالغ. اللهم صل على النور وسيد الأسرار وطريق الأحياء ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المهبار والأطهار وأصحاب الأحياء داد النعيم الله البالغ. ربنا إنك اسم عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنك سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا نكون من الحاسدين. اللهم سكجنا مع مسلم النار. اللهم سكجنا مسلم النار. اللهم سكجنا مسلم برحمتك يا الراحمين. اللهم دينا بهداك وتجعلنا ممن حل فعلك وعافاك. اللهم اغفر في الله. اللهم سلكوه تخفيها الذنوب وتشفي العيوب وتشفي قلوب الإيمان. اللهم فايد أمتي سيدنا محمد واستر أمتي سيدنا محمد وارحم أمتي سيدنا محمد وزمرنا من سيدنا من صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا آتنا من حسنة وفي حسنات وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا نعيم يا مقيم برحمتك يا الراحمين. صلى الله على المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى
هذه السورية أجمعين. صلى الله ربنا على المؤمنين حماده مصطفى سيد المرسلين على السورية أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون أما يصفون المسلمون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك